m'a ɲininka Alubetu tɛ wa Sharifu tɛ wa Abdullah ibn Abbas ana ka Sharifu denya ana ka Mabadenya kira yɛrɛ lamɔ caman kala Abdullah ibn Abbas tun bɛ t'i sigi dɔnnibagaw ka da la k'u to tile ganfɛ sunɔgɔ la a sigilen bɛ porte da fɛ a tɛ da kɔngɔ ko karamɔgɔ ka bɔ dɛ a bɛ sigi karamɔgɔ mana bɔ dɔrɔn a bɛ Ala kira ka hadisa 1 ni 2 ɲininkali k'a la o ɲɛ mana k'o min mɛn o k'o fɔ ale ɲɛna Sharifu den filɛ hadisa ɲini na ne Abdullah ibn Abbas bɛ ka t'i sigi dɔnnibagaw da la k'olu ka dɔnni kɔnɔ maa kan k'i sigi bilen k'anw tɛ taa minɛ maa bolo wa kalo kan b'i da i kana wele ka dɔnni ɲini komi an ka jamana nin kɔnɔ yan maa nɛɛ mana ja o bɛɛ kɛra kalankɛla ye n'o tɛ maa caman bɛ yen sa olu bɛɛ kan k'i da makun n nɛɛ ka di ni n kalanna kelen don wa hali n bɛ arabukan fɔ o ni n kalanna o ye kelen ye wa n bɛ tubabukan fɔ o ni n kalanna kelen don wa tubabukan fɔla gansan arabukan fɔla gansan i tu foyi tubabuden filɛ nin min ma deli ka taa ekɔli la a bɛ tubabu a b'a sɔgɔbɛ kosɛbɛ n'anw ka fonctionnaire minnu nana u ka kalan tɔgɔmasɛn kɛ anw kunfuw ɲɛkɔrɔ tubabukan banfɔ hali tɛ sɔn k'an ka salamu aleykum lasegin bilen hali tɛ sɔn k'an ka n'an ko i ni sɔgɔma i b'a fɔ ko bonjour k'i ban k'an ka fɛn fɔ tubabukan fɔ de ye kalan tɔgɔmasɛn ye wa kalan tɔgɔmasɛn don wa i t'i bɔ an da la an ka bamanankan ɲuman fɔ an ye ba an ka bamanankan ɲuman fɔ an ye i ta dɔ ka bureau kɔnɔ ne ni Ala cɛ a bɛ bamanankan sugu bɛɛ mɛn mɛ a tɛ sɔn ka fɔ ko fɔ tubabukan arabukan gansan fɔ tɛ o tɛ dɔnni ye kan tɛ dɔnni ye ko kan ye minɛn de ye dɔnni de bɛ bila ale kɔnɔ mɔgɔ ta de ni sigi tubabukan jalan fɔ ni an fɛ la arabukan jalan fɔ la an fɛ yan o tɛ dɔnni ye dɛ dɔnni ye min b'a kɔnɔ de n b'o fɔ aw ɲɛna Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ma Ala ko nin kɔfɛ wa bi kufrihim a ko a n'u ka kafiriya sababu la ko kura wa qawlihim ala Maryam a n'u ka kumaw ye min fɔ k'a da Maryama la alayha salam u ye min fɔ ka da ale kan mun buhtana jigilatigɛ nkalon kamanagan nkalon u y'o min da Maryama la alayha salam azima hali ni tuma fara kan bilen buhtanu ye kamanagan nkalon nkalon min n'a darila ni da wagalen bɛ to dɛ o de ye buhtanu ye fabuhita alladhi kafaru kafiri kamanagan n'a da wagalen tora o de ye buhtanu ye mɔgɔ min bɛ yen misali bolo ma ni a bi Ala y'a da a tɛ sigɛriti yɛrɛ min fiyewu dɔ ka n'a fɔ misiri kɔnɔ yan sisan ko ne tɛmɛna karisa fan bɛɛ gulɔ la tewu f'a daji bɛ bɔ o y'a sɔrɔ karisa yɛrɛ filɛ nin hali a tɛ sigɛriti min ne o nana fɔ e ɲɛna i da wagalen tɛ to wa o de ye buhutanu ye nkalon min n'a darila n'i yɛrɛ tɛ se ka kuma fɔlɔ a ko u y'o buhutanuba de da Maryama la alayha salam o ye mun ye o ye yahudiyaw Ala k'a ka balaw suruw kan halisa o de ko Maryama ma ko Maryama ko subhanallah k'a ye a ye tulon kɛ ko jɛnɛyakɛla don npogotiginin ni den k'a sɔrɔ i ma furu a ko jɛnɛyakɛla don wallahi yahudiyaw de ye Maryama kunbɛn ni min o de ye nin ye ka Nabila Isa kɛ jɛnɛyaden ye o de kosɔn i m'a ye o ma sɔn Nabila Isa la Ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ an ye suratu Maryama kɔnɔ قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أكو هارون بل ممسو ما كان أبوك امرأ سوء لفاتن تما جوي وما كانت أمك بغيا رفبات تسنغرو باي أما فوق بان ke fatu ma ɲuman ye ke yɛrɛ ba tun ko sunguruba tun tɛ o kɔrɔ ye de yɛrɛ mun ye o kɔrɔ ye ko yɛrɛ de sunguruba ye o de fɔ an ba Maryama sanuma nin na yahudaw Ala filɛ k'o de fɔ yan wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima o ye nkalonba de da Maryama la Ala ka danga bɛ yahudiya kan dɛ Ala ka danga bɛ yahudiyaw kan ni muso sanumanba nin Ala subhanahu wa ta'ala den yɛrɛ ka kuma den ka kuma a fitini bamfan na mɛ aw bɛɛ ka yahudaw y'o fasalen to ko jɛnɛyaden
denyereni ka kuma o jole yene o ma se ka waju Maryama alayha salam kuma min nan ni meleke kono e fiyen blala na kera kono e ako yale tani mitu qabla hadha wallahi ni tunga saka koniye ne tunga sa ntunga na balo yere akwala bien soro akwala mbetani yira mogola to de ko bien soro ako mina ta mamu so no yahudiya ibu don ala ko ke ko koto tonema o koto tonema ne ala bo nyenebo ni tara afokibe suna ikana so kumama mba to nyenebo tuma mina na tara ni dewu ya fo ka fo ya malo anya fo ete yira layo be ko ke ka do be jabiya iye mo bela jini sama kan yishima ki yere ke muso sanumai ki yere ke ala joyi jaye de shuru bay subhanallah Maryama jole ndo hala tada be min fo o yoro bela jini na o bugan fama me ka ibolo nyeshi de ma ku ka de yini nga ko kuma na yele bonando wa kata tlonje kana kakla ka fanga anga kuma o jene ya defe yoro bela jini na ko nabi la Isa ayi ndalake ako inni abdullah ka wajuli damine inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubaraka aya bela jini fa kana laban no beka yawda o maso o beka yawda o maso Allah subhanahu wa ta'ala file ko kuma ni foniye akuyi galomba min da Maryama ata kono amasigi nayi abada anakeli manka uyo buhutano bade da amba Maryama la inafo munafo ye buhutano bawta ko da ala kraka ambala no ye Aisha radhiyallahu anha ala mo fanat ofa Allah subhanahu wa ta'ala qul lawla isma'tum qultum ma yaqul lana an natakallama bihadha an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim ako galomba min daramba shatala ala ko yeko ngalo min daramba shatala ko buhtanu badu kamana ba galodo odo ko so danige ba do ko ina farazi aka tafsiri kono la tafsiri al-kabir ako yawdo yere buhtanu ke tromina aka bi fatabul maqrafida kolo yere fana ya buhtanu ke sabu yemi famba ishata ma we buhtanu ako ya o kera ya odo nyon yoro la na tera fudanu ndo o de mamu tabulo mbe anfe ni wati kono nana na bi fu ma ko shia ayala mene shia bete shia de tasra ule dobe mungo ko almami tanifly la kanu olu de buhutanu takamba ishata segere ka doya makon takamba ishata segere ka kuma jugu takamba ishata segere olu de yake ukastasra betekili uktasra ubula olu bise ka jati islam ya ka tasra fe ngamu ma fe anu esaba nini nanu yi olu takoni alabna min ko la fonu tubida mogo be alakra jugu alakra furumuso juguya mogo be alakra balma do bo alakra ka sumaya la o tigila mogo sebena maiwa o te sebena maide wallahi nyeni tuma fawo yene ka koro ngonne ube fe ke soro uba fo ko luti amba shatanini abada ko luti amba shatanini no ko luti amba shatanini na wallahi uba amba shatanini oluka dinana fendo de ba kono de ka foko nini mogo manyon famu folo kika galon tige ka fenfa e min bi bama nu ba fo mako takiya ika fenfo min teche e na bisa nyon famu mina okoro abe daga oluka dinana annasoro ye Aisha ta juyi ika fama ko manyandu wa wuna no de kan no to ta Bakari fe o ta Umar fe o ta alakra ka sahaba famba o to lo shife abada o ta alakra furumuso no fe kenengere boloma amba Aisha ta ani Hafsa o to lo fe abada wa oduma fe ya abi fo lo de ma fe sa ko shiao aha sibana mo o tede ni min bala ala ko kama ala ka tubi no yawo he no borala wallahi o kajugu dine makatime hal yaudiya o ka digu dine makata al boli batolawka olu kon yekman fara wati bi ka fambe ke manga ko wa biyo ya donta ko wa biyo ya bota ayam baw ni dabla ambaw toyi
e ba ka bɔ i bolo i tɛ fɛn fɔ o ma silamɛw ba ala ko ko wa azwajuhu ummahatuhum a ko kira musow ye silamɛw baw ye e b'i da fanw b'a la k'o dɔgɔya malo bali sigilen filɛ i b'an ba ne ni kan tɛ kuma silamɛw ba tɛ ala kɛra furumusow ye wa mɔgɔ b'o dɔ dɔgɔya cogo di k'i bɛ kuma fɔ o ma kuma min ne o ye dɔgɔyama kuma ye kan ka ma kɔn kan n'an ye dɔ f'e ba ma a bɛ bɛn ma wa o ti bɛn ma dɛ n'o ti bɛn ma a ye ala kɛra furumusow to yen n'aw baw tɛ i b'a dɔn kɔni u kɔni y'a yira k'u baw tɛ ala kɛra furumusow ye u y'a yira k'u baw t'u ye ala de ko silamɛw muminunw k'olu baw de ye ala kɛra furumusow ye mɔgɔ t'i ba dɔgɔya n'i ye mɔgɔ ye ka ala kɛra musow dɔgɔya la o tɛ mumini de ye tiɲɛ tɛ wa ala de ko muminunw baw de ye kira musow ye mɛ ni min y'u nɛnu don o kɔrɔ tɛ k'o tɛ mumini ye o tɛ wa o kɔrɔ k'o tigi tɛ mumini ye an tɛ siran nin kuma fɔli la dɛ an tɛ siran nin kuma fɔli la mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ ala kɛra furumuso dɔ bɛ yen ka dɔgɔyama s'a ma dirɛti la walima k'i munumunu ka dɔgɔyama s'a ma ka s'a ma a ye ala kɛra tɔɔrɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ne mɔgɔ ye nin fɔ e tɛ mumini ye n'i tɛ mumini ye an bɛ dɔ f'i ma n'i ye ala kɛra furumuso to yen n'i y'an baw to yen an b'i to yen walahi an tɛ fɛn f'i ma mɛ n'i ye fɛn fɔ silamɛw baw ma n'i tɛ silamɛ ye an bɛ dɔ f'i ma ladabobaliya de ye ka dɔ fɔ ala kɛra furumusow ma kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an b'a Aisha ta ala kɛra ye maa dogo maa si la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko Aisha ka d'a ye hali ala kɛra furumuso bɛ yen n'a tun gbanna da la a bɛ tɛmɛ maa min ka sira fɛ walasa ko ka nɔgɔya o y'an Aisha ta de ye ala kɛra y'a la ɲini sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ na Sauda k'a b'a bila a si kɔrɔbalen tun don ko gɛrɛ tun b'a ka ko kɔrɔ a y'a la ɲini k'a b'a bila a sɔmina na dɔrɔn a ko ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam a ko kana n bila a ko n ka su n y'a di ma a di Aisha ma ala kɛra y'a to furu kɔnɔna na a y'a ka su de di Aisha ma ala kɛra y'a to a ka furu kɔnɔ f'a sara aw ka mɔgɔ dɔgɔyama sɔrɔ n'o tɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a sara k'a kunkolo de to an bɛ Aisha ta sen kan an bɛ ala kɛra sara k'a ni minɛ ɲiminamɛnɛkɛ nana ni minɛ k'a sen to ala a kunkolo to ala kɛra sen kan o bɛ kɛ ka mɔgɔlankolon sen kan wa abada o kɛra ala kɛra su donna ala bɛ Aisha de ka bon kɔnɔ a ka si bon kɔnɔ a su donna ye aw ma mɔgɔ dɔgɔyɔrɔ t'a sɔrɔ n'o tɛ aw ma minnu mɔgɔ wɛrɛ dafɛ k'a b'o dɔgɔya fɔ Aisha radiyallahu anha mɔgɔ y'a kɛ k'i bi ala ka an Aisha ta dɔgɔya i kɛra arabu ye o i kɛra farafin ye o i kɛra tubabu ye o i malo bali i ladabu bali walahi i ladabu bali mara bali a ye kuma la s'u ma mɔgɔ bɛ Aisha ta neni mɔgɔ bɛ Hafsa ta neni mɔgɔ ladabu bali mɔgɔ mara bali i ma ladon an y'a fɔ walahi an y'a fɔ u ma mara dɛ walahi ala ko fɛn min mun y'an ba ye n'o nenina o tigi ladabura silamɛw walahi a y'a da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ aw bɛ ka ko nin jati ko den ye i ba nenini ala yɛrɛ ko min kɛ ko ala kɛra muso y'an baw ye u tɛ anw baw ɲɛ wa u t'u ɲɛ wa mɔgɔ bɛ siga o la ala i kelen k'a fɔ ko an baw don e ni ala tɛ n'a cira u n'u la ko fɛ tɔɔrɔ k'olu sɔrɔ tɔɔrɔ k'an baw sɔrɔ an kan ka jɔn fɔlɔ kuma bɔ ala kɛra musow tɛ wa ɔ munna an b'a to an b'olu dɔgɔya ne mɔgɔ dɔ k'e ba ma k'e ba de la e ba ye cɛ bonyabali ye k'e ba tun bɛ to k'i cɛ dɔgɔya a bɛ bɛn e ma n k'o bɛɛ fɔra an Aisha ta ma siya ninnu de b'a fɔ o de la a y'an ka kuma la s'o ma ne maa bɛ Aisha ta ne ni maa ladabu bali mɔgɔ mara bali mɔgɔ barikantan n'i t'a la i ko tɛ ne kan bɛ Aisha nenibaga ma ne kan bɛ Hafsa ta nenibaga ma ne kan bɛ kira musow dɔgɔyabaga ma a kelen bɛɛ mɔgɔ malo bali a kelen bɛɛ mɔgɔ ladabu bali fɔ ni min t'a dɔn n'o tɛ walahi mɔgɔ y'a dɔn hali an t'a fɔ k'i ka yafa ma n'a digir'i la min bɛ bɛnbaw kɛ n'i y'an baw neni dabila an b'a dabila walahi kira musow ka d'an ye anw baw don a bɛ hakɛ to an bɔra aw ka walan kɔnɔ a bɛ hakɛ to yɛrɛ de walahi an bɔra aw ka walan kɔnɔ mais walahi anw ba tɛ se ka neni fiyewu k'a fɔ an k'an ma k'o kan k'o bɛn anw ma ala a ye ci ninnu na s'u ma han
abu soro to ala suma kon ko ala kra muso kilingelen na gari tie bagala atila mogola akera cheye akera muso ye akela arabu ya akela mogo ye an baw dogale no ye kira muso ye akuyi marabali illa dabu bali i mogolan kolo wahala anti ya fa yini fe nisigi naka chef la ambibi wala njoya ni ala sona ma insha Allah taala ama yini fama Allah sona wa taala fe ala ka dine tanye ala ka dine tanye ala ka dine tanye ala kan so fen folo kar gine ala kan so fen folo kar gine ala kan kisi jahannama ma ala kan kisi jahannama ma ala kan kisi jahannama ma ama yini fama ala fe dine de membaga chela musola ala ka udeme ala ka milioni miliyaruti ama yini ala sona wa taala fe silame shukran na koroma ala ka yafa abele jini kilingili nama nandara domina ala ka hina an yerela kam go twango ya min fana be do kan ya ala ko latte ambe do ko yidim so ala ka barka do anawla demsongo ala ka barka do anawla dina demen fe jamana jofen ala ka danawma shila sorola labanko nyumala ko kanaw bela jeni kilingili nayi na ala sona mambe do ke jamana fana ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi anga fama ala ki deme ini ka gouvernement ala ka ci fena femina be jamana lafi ala ko ke wallahi fama ala kani ke fugariye fama ala kani ke jitoyi fama ala kana yauda joli doila fama ala kana jamana janfali haklina ala kana do ila abada jamana don ye jigi min dayka ala ki bunya katamaka jamana don jigi be fe ka kemi ala ki bunya katamaka niyanga do kanyashima ala kana la tige kan janfa ka jigi kono not na jigi ni kono wallahi ala ka fenki la maminke mala folo wallahi ala maminke mala folo ala ka keti ala ka fen dawka janfa bawka amaminda président kan folo ala ka keti ngambi ala dile ala kana oketi fana wa uteketi insha Allah taala duwa ba nola de herata ani fenta ni ala sona man jigi kombawka ala ta kofe ala ka jamana sabati ala ka jamana sabati nini aw mogo le montante ala kan le bu sutara ala kan le bu sutara ala kan le bu sutara ala kan san yere koro ala kan anto mogo deni اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.